Paboritong ulam sa karinderya. Te. Kare-kare po. Kare. Sir. Success. Ano sa ka, sir? Libre po. Sir. Soup. Sir, ginulong sir. Bupis, sir, bupis. Ito, next question. Sir. Next question. Pinakabahan ako, sir. Kuya, Bisaya ka ba? Bisaya ka na ba? Sir, tagabigan, sir. Tagabigan. Ganun po. Ito, next question. Ano pa niinom na pampatanggal ng ngipin, dumi ng ngipin? Toothbrush o toothpick lang? Toothbrush with toothpaste. Ano? Ha? Labo, sir, labo. Labo. Kung ba tanggal sa dumi sa ngipin? Oo, toothbrush o toothpick? Toothpick po. Bakit? Toothbrush lang. Wala bang toothpaste yun? Talino, ha? Okay ka, parang tutugtugan, sir. Parang toothpick. Sir, okay, bahala ka. Anong brand ng sapatos mo? Aba? Sapatos po. Ate. Ukay-ukay lang po yun eh. Yan po, nakikilala po natin sila isa-isa, no? O, pare. Oh, sir, ha? May tikid blue, sir. May tikid, wala na lang, ha? Oh, sir, kuli. Kuli. Yung parang sangay, sir, ang sinta, sir. Gusto talaga, sir. Okay, ito na, mas personal na, no? First crush. Aba? First crush, pangalan? CR po. Diyan! Okay, oh. Kasi ilan pa, sir? Ilan pa, sir? 16 na araw, sir. Hello. At saka sa'yo anak namin kate, sir. Kuya, sige, isa-isahin mo na sila. Ito, next question. What is crush? Aba? Oh. Crush? Oh, crush. Crush is paghanga. Hindi na naman yung sagot na yun, ha? Oh, Barok. Sir, namatay sa crush, sir. Kulo. Iba yun. Sir. Sir, ano na, sir? Type lang, sir, type lang yun, sir. Type. Maganda. Okay. Ate. Apo. First kiss. Ano, first kiss, no? Parents po. Ha? Parents. Parents. Bawal ang magulang sa Ay, kasigaw. wala pa po akong first kiss. Ay, wala pa. Wala po. Promise. Wala pa. Ikaw, Barok. Sir, nakakayaman sa si Bantay, sir. Aso, sir. Sir. Mahal naman sa aso, sir. Ate. Apo. Ito na, tinatanong, common. What is love? Ba? Love makes the world go round. Yun, ha? Yun ang sagot niya, mga kabarangay. Barok. Sir, love is tuition, sir. Pasyente. Okay. Maganda, no? Who is your first love? First love? CR po. JR pa rin, oh. Consistent, ha? Oh, ano sagot mo sa slam book mo, pare? Sir, sir. Si Alicate. Ano ito, sir? Si Princess, si Pulito, sir. Tracy? Si Princess, sir. Kahit ba lang si Princess, sir. Tracy? Yung pangalan, parang nagwe-waiting, eh. Tapos ang Tracy. Kaya nga. Ako kasi Christina Paner, sir. Oh, ayan, oh, mga nakikislam book. Evening sa atin, mga kaboom evening kay Mami MJ. Hello. Good evening po. Ayan, ha. Nag-i-enjoy. Ito, meron dito. Babasahin ko lang, no. May hinahabol dito na question ate. Okay po. Sa ating slam book, no, to ating mga kabarangay. Live pa yan, papadan. Replay po ito, replay. Ito, favorite barangay LSDJ. Oh. Padan. Oh, papadan, mabilis. Barok. Oh, papaber, sir, papaber. 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 Tagabigan, sir, tagabigan. Ay, relax. Papabuti. Sir. Ayan, ha. Ito. Oh my God. Ito, may tanong dito, te. Mabilis na sagot lang, ha? At bakit agad, ha? Willie o Joey? Willie o Joey? Joey po. Oh, bakit? Basta po, doon po ako pagtanghali eh. Yeah! Oh, Barok. Oh, Willie, sir, Willie. Bakit? Ito kami, kasi asa. Sir, magsasabay sa screen, sir. Oh, sir, kami lang, sir, kung isa. Relax. Sir, Willie, sir, Willie. Relax kayo, ha? Sir. Wala akong kinalaman sa mga ganyan. Oh, ito. May tanong dito. Hello po. Paa o kamay? Kamay po. Bakit? Siyempre, lahat ng
mga function, kamay po gumagawa. Ah. Pagkain, paghugas, lahat po. Suot ang sapatos. Ayun. Oh, Barok. Opla, sir, pa, sir. Pa? Para, sir, makapunta sa fast food, sir. Restaurant, sir. So, lumalakad ka ba gamit ang kamay? Meron naman po ganun na. Ah. Hello. Ito po. Oh, ito. Hello, te. Ano po? Blood type. Aba, maganda. Blood type, te. Blood type. Ako po? Hmm. Ako po? Hindi po ata. B ata. Nakatakot, ano? Hindi alam, ano? Oh. AB, sir, AB. AB. Wow, hindi ko naman po ni Kuya. Sir, mali, sir. Pang dinuguan, sir, pang dinuguan. Ano biniguan? Sir, sir. Oh. Okay. Ito, may mahabol pa, no? Patungkol sa lab to, no? Sir. Hello. Ano po? Oh, pag ano na to, lab is? That is blind. Blind. Oh. Sir, Lab is? 90.7, sir. Yoy! Sira ulo ka. That is, sir. That is God. Ay, ganda. Most embarrassing moment. Ate. Po, most embarrassing moment? Hindi, hinihintay yung present ng mga taga-FEU, ha? Si Jed Puti at 80, si Timothy. Hello, thank you, ha? Oh, go. CS po namin. Ha? CS po. Bakit? Anong nangyari? Wala lang. Ba't yung embarrassing yun? Wala lang. Merong moment na hindi makalimutan. Ano nga yun? Bilisan mo, sulat mo na. Akin na lang po yung papadan. Badu. Hindi po Badu, Barok, most embarrassing. Sir, inom, sir, ng gas, sir. Kaya na ito, sir, ang mahal ng sili, sir. Lagi na kayo, gas, sir. Kaya, sir. Kaya. Pinaka-sexing Hollywood star for you. Ba pinaka-sexy? Beyonce po. Ha? Beyonce po. Beyonce Alonso? Hindi po. Ano? Beyonce po. Si Beyonce. Ako. Okay. Barok. Sir, sir, si Salma Hayek, sir, Salma Hayek. Social ka, ha? Sir, saka si, sir. Mainit na ngayon, Megan Fox, ha? Sir, Megan Fox, sir. Yun, no? Transformer, sir, idol. Yun. Ito, hindi Bumblebee sagot, ano? Pangalawa yun, sir, pangalawa. Favorite MRT station. Parang gano'n lang sa Islam, no? Favorite MRT station daw, te. MRT station. Oh, favorite. Ano po? Araneta. Cubao. Bakit Cubao? Mas malapit po dito sa Kamuni eh. Ikaw, Brad. Sir, Boni, sir, Boni. Anong Boni? Boni yun, Bonnie. Boni, sir, saka tab. Para matiga, sir. Stop. Papadan, baka may bunyan si Kuya. Sobra ka. Ito. Most unforgettable moment. Forgettable mo. Dali. Nung high school pa ako. Bakit? Sige. Kasi yung mga happy moments, hindi ko makakalimutan. Ano ba? Escort, sir. Ako, escort ako, sir, sa escort, sir. Escort ng ano? Sir, sa klase, sir. Klase. Sir. Sa klase lang pala. Sir. Okay. Ito may tanong dito, no? Valentine's o Pasko? Valentine's po. Bakit? Araw ng mga puso. Okay, Christmas, sir, Christmas. Bakit? Sir, marami regalo, sir. Hindi niyo sagot kagabi. Buhari kayo regalo. Sir, para, sir, sir? May Santa Claus, sir. Mga bata, sir. Ay, maganda, no? Naniniwala ka pa ba dun siya, Santa Claus? Ha? Naniniwala ka pa ba dun sa Santa Claus? May Santanas ka, naniniwala yun. Naniniwala ka rin sa Santa Claus, sa'yo, hindi. Joke lang. Kuya, Te. ano naman ni Kuya? Te. Po. May tanong pa dito, no? Ano pa po? Favorite breakfast? Itlog. Sir, sir, Ano, sir, pina, sir, pina. Anong pina? Pinainit, sir. Sir, pinainit, sir. Pinainit. Sir. Kung meron kang 1 million, saan mo gagamitin? Pang-business po. Business. Opo. Anong business? Yung nakakabuti yung bagay sa akin, like restaurant. Yun. Sir, kiklaim ko muna, sir, kiklaim ko.